Diha na po ang laay. Tara, luto tag sumsuman, crispy pata slice. Pabukalan usa nato ang atong pata slice. Peppercorn, bay leaves, salt. Atong tabunan, atong pressure cooker, i-leave na to 20 to 30 minutes. Once lata na, so let it dry 5 to 10 minutes before nato timplahan. Garlic powder, flavor seasoning, and lastly, the salt. Tusdi ka imong pata slice para mas mo crispy. Woo! I can smell nga kalas jud kay ini og beer. Wow! Crispy kayo. And of course, dili jud ni mawala ang atong sabsawan. Mas ganahan jud ko aning pata slice kay lami jud ni kitkito ng unod sa bukog. Kung maoni makapawala sa laay. Lang, rin na lang. Rin lang, yay lang. Murag crispy pata sa mga restaurant. Crispy and juicy. Cheers. Rice ka lang? Di na ni pulutan lang? Hindi ni ka sumir ka sa nigbahaw. Nagumkong kayo. Sausaw. Cheers. Bombay ki. At tangi ang sunod sumsuman session para dili ka maglaay.